Excuse. Kay Maple, konti na lang. Luwebe embroidered. Ayun, ang ganda nito. Maple char. Maple blush. Maple pale. Maple white. And maple black. Luwebe, mga mi. Ang ganda nito. Ayan. Leo Red, sold out me. Ito na lang available kay Leo. Mi, kunin niyo na, 280 pesos lang, 270 wholesale. Yes. Ano na to, padded na to, mi ha. Suot ko is Leo Navy, Leo Gray, Leo Syrup, mamila ko. Leo Cedar, Leo Cream, and Leo Master. 280, 270 wholesale me. Ayan. Padded na me. Yes. Eto naman mi kay Harper. Habol kayo yung pa-skirt natin. Ayan siya. 24 to 36 waistline. Meron tayo Harper Cream. Harper Gray. Harper Brown. Harper Ink, and Harper Magenta. 350, 340 wholesale, 24 to 36 waistline. Yes. Mag-buy na kayo, miss. And eto, mi, kay Sushi, tatlong kulay na lang. Ayan yung ating pa-Mickey and Minnie Mouse. Ang ganda nito, mi. 440, 430 wholesale. Hanggang ano to, mi, kahit double XL, pwedeng-pwede, 40 to 42 bust. Meron tayo Sushi Sky, Sushi Blush, and Sushi White, mi. 440, Yes. 430 wholesale. And then kay Montana mi, eto yung pa-cord short natin na essentials. Original BKK 40 boss and 36 waistline, mga mi. Ayan siya, embroidered po. Yung mga letters niya, 599, 589 wholesale. Montana Char, Montana Navy, Montana Gray, Montana Syrup, and Montana Brown. Ayan. May gina. Bangi. Eto mi, ayan. Ang ganda din nito, pa-halter naman po. 290 to, 280 wholesale. Ayan, padded din, mi. Padded na to. Ayan, meron tayo may Mia Red. Ay, may nag-Harper Brown. Harper Mia Brown. Red, Mia Isa pa. Gray, Mia Yaitan eh. Apple, Mia Syrup, 1.2. Mia Cream, and Mia Yes. Brownie. 290, Dagdagan nyo na. 280 wholesale. Dagdagan nyo na email nyo, mi. Request kayo ng mga gusto yung ipa-flex. May marami pa tayong ipa-flex. Ang dami pang hindi nasuot at i-display pa natin. Mga mi. Mi, ayan, yung aking pakulots, kunin nyo na. Ang ganda nito, hanggang 36 weeks, pwedeng-pwede. May packet na to both sides, 480, 470 wholesale, premium denim. Ang fabric nito, may Rio Blue sa aking suot and Rio Navy. Yes. Ang ganda nito, pakulots namin. Eto mi, isa na lang, Nixon Gray. 320, knitted. Ayan, knitted to. 320, 310 wholesale, may Nixon Gray. Ano mga gusto yung ipa-flex? Mi, request kayo. Eto kay, Harper, konti na lang din. 350 Harper Cream, Harper Gray, Harper Brown, Harper Pink, and Harper Magenta. Si Magenta 2 minors, mga mi. The rest, tigi isa. Rio Navy. Ayan. Mi, kunin niya na. Mi, si Rio. Ang ganda ni Rio. Rio Blue sa aking suot. Ang ganda niya, mi. Kulots na to. Ang ganda nito, mi. Rio. 480, 470 wholesale. Rio Blue suot ko. And meron tayong Rio Navy. Mi. Ayan. Eto naman mi kay Basti.
480. Ito, pants. Wide leg siya. Mga mi, pa-pants, pa-stripe. 24 to 36 waistline. 480, 470 po, wool seal. Basti navy. Basti black. And Basti syrup. Hermes cohorts pants. Wala na kasi lagay ka. Itong... Wow, wala na. Wala, babe. Noon tayo. Check tayo, Ma'am DM, ni Andrea. Gray and brown, Ma'am DM. Ang gamit na ako. Gray and brown. Ma'am DM. 750, 740 wool seal. No, kanina. Walang battery na every road ko. Hindi na. Wait mo, Ma'am DM. Check tayo. Kunin lang natin si Andrea. Ayun na. Two colors, Ma'am DM. 750, 740 wool seal. May cargo. Pants siya. Hermes. Original Bikiki Mami Premium. Cotton Poly. Andrea Gray and Andrea Brown. Si Gray, one minor na lang. Mga mi, Hermes na to, 750, 740 po, wool stick. Kunin yun ah. Mi, kunin yun. Ma'am Joanne, ay hindi ko ba kukunin to, Ma'am Joanne, si Watson. 280, 270 wool seal, Watson Gray, and Watson White, Ma'am Joanne. Next tayo, managing number 1, Mi. Ayan. Ang ganda nito, long sleeves, Mi. Knitted. Ayan, ang ganda niya. Ano siya, Mi? Ayan, working. Ang botones niya, functional po yan. Ang ganda nito. Mi, pwede to kahit double XL frame, 40 to 42 bus. Knitted po, naka-emboss ang kanyang pagka-knitted. Ayan siya, Mi. Ang ganda. Ayan. Full length ang top. Ayan, Mi, long sleeve. Sa mga naghahanap dyan, Mi. Ano lang to, Mi? Napakamura lang nito. 380 pesos lang, Mi. 370 wool seal. Ang code ko, Mi, is my Jameson red sa aking suot. Kay Mannequin, Mi, meron tayo Jameson black. Other colors. Mi, ganda nito. Ayan. Meron tayo Jameson cream. Naka-emboss na ang kanyang pagka-knitted. Jameson white, Jameson gray, and Jameson char. 380, 370 wool seal. Two colors na lang si natin, si Andrea. Ma'am DM. Eto mi kay Sushi. Ang ganda nito. Kahit 40 to 42 boss, XL, double XL pwede. Sushi white, 440, 430 wool seal. Sushi blush, and sushi sky. Kunin nyo na.